हाँ, so continuing from the previous discussion. तो what I am telling कि जैसे ही मैं ये स्टेप वैल्यू -1 कर देंगे, then and there it will be taking care of the reverse index. और अगर तुम यहां पे कुछ नहीं लिखोगे, मतलब स्टेप भी कुछ नहीं लिखा, तो क्या होगा? तो स्टेप वैल्यू +1 ले लेगा एंड इट विल टेक द फॉरवर्ड इंडेक्स. सो ऑल द वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट विल बी डिस्प्लेड. बट if I write -1, then and there it will be considering the reverse index and all the elements will be displayed in the reverse order. Very interesting point. Now if you see, it is showing the values in the reverse order. It is showing the values in the reverse order. Right? Okay. Now, suppose if I write -2, -6, -2. Now, I'll come to Farhan, can you tell? Now, -2, -6, -2. What should be the output? एग्जाम में आई एम टॉकिंग अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स. एग्जाम में स्लाइसिंग का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्लाइसिंग तो आएगा ही आएगा. आउटपुट का क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग कोड. 2 लाइन का कोड. व्हाट विल बी द आउटपुट? 1 मार्क. अब एमसीक्यू में भी आ सकता है, नहीं तो तुम्हें लिखना भी पड़ सकता है. दैट डिपेंड्स. फरहान सर হ্যাঁ বল. তা বলবো হ্যাঁ বল. 6 আর 8 হবে. ফরহান বল বল. তো 6 আর 8 6 আর 8 মাঝখানে তিনটে কি আসবে? স্যার আমি বলবো? স্যার আমি বলি। দাঁড়া তনয়া বল। স্যার 6 আর 3। 6 আর 3। আচ্ছা আর না 6 আর 7 7। 6 এর পরে 7 হবে। হ্যাঁ আচ্ছা 6 আর 7 এই দুটোই? হ্যাঁ ওকে অরিগ্ন বল তাহলে। 6 আর 3। 6 আর 3 হ্যাঁ আচ্ছা 6 আর 7 বললি তনয়া, 6 আর 7 বললি অরিগ্ন। শুভদীপ বল দেখি। 6 আর 3 6 আর 3 এ বললাম আমি। 6 আর 3। ও স্যার একটা কথা বলি স্যার, শোনো না। কি স্যার স্ল্যাশিংটা একটু বোঝাও না স্যার, আমার মাথায় ঢুকতেছে না একদম। কি বলিস এতক্ষণ পরে? এটাই তো বোঝাচ্ছি আমি, প্রবলেম দিচ্ছি করতে বলছি, পারলে না পারলে আমি আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে শোন, একটু বুঝাও। আমি বুঝিয়েই যাচ্ছি, আমি শেষ করি নাই তো, আমি তো বুঝিয়েই যাচ্ছি। স্যার 6 আর 8 সব উল্টা পুল্টা বলে যাচ্ছিস, আমি তো বুঝতেই পারছি না কি। সেজাল 6 আর 3 হবে না? 6 3 8 6 3 8। सेजल सुनाई दे रहा है? यस सर। सर 6 और 3 6,3 माने 6 और 3 आएगा आउटपुट। यस सर। तो 6 और 3 হবে। 6 और 3 দেখা কি হয় দাঁড়া। 6 আর 3 আচ্ছা ঠিক আছে এই পিতম ভালো করে দেখ। দিস ইজ দ্য স্টার্ট ভ্যালু, this is the stop value and this is the step. अब स्टार्ट वैल्यू मेरा है -2, स्टॉप वैल्यू होगा -6, माने इट विल गो मैक्सिमम -5, उसके ऊपर नहीं जाएगा, माने उसके आगे और नहीं जाएगा। ओके सर।
स्टेप वैल्यू है -2, मतलब एक एक गैप दे के आएगा, यहां से पता चल जाता है। अच्छा, अभी तुम अगर यहां पे देखते हो, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, यहां तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। मतलब तुम्हारा मैक्सिमम 7 तक आएगा। तो अच्छा मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से? -2 से। -2 कहां पे है? 6 में है, तो मेरा फर्स्ट आउटपुट आएगा 6। नेक्स्ट आउटपुट -2 के बाद कितना आएगा? -2 होगा, माने -4। सो व्हाट इज -4? -4 में तुम्हारा है कितना? 3। तो हाँ ओ सर वही बोल रहा हूँ। गॉट इट सर। उसके हाँ, बाद बेटे ये तो बोल रहा हूँ। -4 के बाद -6 हो जाते हैं। -6 तक तो जाएगा नहीं वो, तो हाँ। आउटपुट विल बी 6 3। আচ্ছা आउटपुट এখন বুঝলাম 6 3। ওকে স্যার কিন্তু স্টেপ ভ্যালু যখন দুটা, তো দুটা করে গ্যাপ হওয়ার দরকার ছিল। হ্যাঁ, দুটো করে গ্যাপ না, একটা করে গ্যাপ। হ্যাঁ স্যার ঠিক ঠিকই কেন? তো স্টেপ ভ্যালু 1 মানেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট পরেরটা, আর স্টেপ ভ্যালু 2 মানেটা হচ্ছে একটা গ্যাপ দিয়ে আরেকটা, মানে মাঝখানেরটা বাদ দিয়ে। আচ্ছা কি বললে একবার বলো স্যার এই দেখ, ধর তোর এরকম আছে 4 3 2 4 3 7 2 এরকম। এবার ধর 0 1 2 3। এবার স্টেপ যদি 1 থাকে, তার মানে কি 0 এর পরে 1 আসবে, 1 এর পরে 2 আসবে, 2 এর পরে 3 আসবে, মানে অল এলিমেন্টস। আচ্ছা, এবার যদি স্টেप वैल्यू 2 থাকে, সেটা 2 বা -2 हो सकता है, 1 या -1 भी हो सकता है, जो भी हो। अगर 2 रहता है मतलब क्या होगा? 1 इसको छोड़ के ये, আচ্ছা 2 इसको छोड़ के ये, मतलब बीच में एक छोड़ के आएगा। दो गैप नहीं होगा, एक गैप होगा अगर तुम्हारा स्टेप 2 होता है या -2 होता है। और स्टेप अगर 1 या -1 होता है, इसका मतलब क्या है? सारे चीज आएगा, एक के बाद एक आता रहेगा। स्टेप अगर -3 होता है या +3, जो भी हो, इसमें क्या होगा? एक गैप दिया, दो गैप दिया, ये वाला आएगा, मतलब 2 छोड़ के ये वाला आएगा, दैट इज स्टेप 3 और -3। मतलब 2 को छोड़ के थर्ड वाला आएगा, फिर 2 को छोड़ के फिर ये वाला आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अभी हम थोड़ा बुक से कुछ क्वेश्चंस आई डू, माने ओके सब लोग देखो, सपोज लीस्ट कैन contain values of type, least can contain values of type integers, floats, lists, tuples, all of the above। क्वेश्चन है, लीस्ट कैन कंटेन वैल्यूज ऑफ टाइप, नीचे का कौन सा टाइप का वैल्यू एक लिस्ट में हो सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आर गिवन। लिस्ट में इंटीजर हो सकता है ऑप्शन 1 में, 2 में फ्लोट्स हो सकता है, 3 में लिस्ट टाइप का हो सकता है, लिस्ट में टुपल हो सकता है,
या 5 ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ द अबव। नाउ द क्वेश्चन माने व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मैं जिसको बोलूंगा वही आंसर देगा। पूछने के बाद वो Sir, मत আমি- बोलना স্যার কোশ্চেনটা কি ছিল আরেকবার বলো। বলবো স্যার? দাঁড়া আমি যখন যাকে জিজ্ঞেস করব সে বলবে। হাত প্রীতম বল, প্রীতম। স্যার তোমার এটা হবে তোমার অল অফ দি অ্যাবাভ। वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव माने ऑप्शन नंबर 5। बिकॉज हाँ, हम लोग सर। जानते हैं कि लिस्ट इज अ हेटेरोजीनियस डेटा टाइप। हेटेरोजीनियस माने कोई भी सब डेटा किसी टाइप को- एक साथ आ सकता है। ये हम लोगों ने लास्ट पहले क्लास में भी देखा था कि एक लिस्ट में हमने इंट डाले थे, एक फ्लोट डाले थे, एक स्ट्रिंग डाले थे, एक बुलियन वैल्यू डाले थे, सब वैल्यू एक लिस्ट में आ गया। दैट इज व्हाई लिस्ट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। एक लिस्ट के अंदर में और एक लिस्ट भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर में एक टुपल भी हो सकता है। टुपल तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, लेकिन टुपल तो जानना पड़ेगा ना कि टुपल इज ऑल्सो अ कलेक्शन। टुपल इज व्हाट? टुपल इज इम्यूटेबल। और टुपल को ऐसे ब्रैकेट माने पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। लिस्ट जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, टुपल को पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। दैट इज वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस। और एक डिफरेंस मेन जो है, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टुपल, कि टुपल इज एन इम्यूटेबल टाइप, लिस्ट इज अ म्यूटेबल टाइप। दैट इज वन मोर डिफरेंस। लेकिन एक लिस्ट के अंदर में एक टुपल भी हो सकता है, राइट? तो यहां पे आएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। ओके, टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, हमको एक एम्प्टी लिस्ट बनाना है। हम क्या लिखेंगे? सपोज लिस्ट का नाम मैंने एल लिया, I wanted to make one empty list। ये हमने दिखाया था कल लास्ट क्लास का पहला क्लास में, जिस दिन मैंने फर्स्ट लिस्ट बोला था, वहां पे बोला था कि हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चार्टो, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दीप बोल, दीप স্যার বলি না, দীপ প্লিজ স্যার। না, তুই একবার আমি যখন আসবো তোর কাছে তখন বলিস। দীপ বল। বলতে তো দাও স্যার। আরে দাঁড়া, স্যার সি কোশ্চেন অপশন অপশন 3 3। তো মনে হচ্ছে স্যার বলবো 1 নালে 3 স্যার হবে। বলি স্যার, বলতে তো দিবা স্যার, একটু বলতে তো দাও। আরে দাঁড়া রে ভাই, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, দিব তো। সম্রাট ওয়ান হবে, ওয়ান। স্যার 1 মানে তুই বলেই ছাড়বি। ঠিক আছে, ওয়ান। বলি স্যার, আরে এটা থাকবে বলি স্যার, যাই হোক। ओके, द करेक्ट आंसर इज 1 माने करेक्ट ऑप्शन। हमने ये बोला था कि लिस्ट अगर हम लिखते हैं एल इक्वल टू ओपन क्लोज ब्रैकेट, तो एक लिस्ट बनेगा विद द नेम एल विथ नो वैल्यू, खाली लिस्ट बनेगा। दैट इज एन एम्प्टी लिस्ट। ओके, हाँ, there is a list called L। एक लिस्ट है जिसका नाम है एल,
मुझे उस लिस्ट का लास्ट वैल्यू देखना है। अब लिस्ट में कितना एलिमेंट है, 5 है ना, 10 है ना, 15 ना, 20, आई डू नॉट नो। तो इंडेक्स कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं है। आई नीड टू सी द लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट होने से तो आराम से बोल पाएंगे, लेकिन हाउ टू सी द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, व्हाट शुड वी राइट, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं इसको, सबका ऑप्शन देके तुम लोग का जीव इतना लंबा हो गया कि ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन के बिना आंसर दो, मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा। प्रीतम चुपचाप থাকবি, आंसर बिल भी तो मुश्किल আছে। तनया बोल, तनया। Sir, option. ऑप्शन तो দিব না তো আমি, অপশন অপশন স্যার বলবো? দাঁড়া, কি তনয়া পারবি না? Answer. স্যার আমি পারবো? স্যার দাঁড়া দাঁড়া, সম্রাট বল। তাহলে এল ব্র্যাকেট से -1। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তনয়া বসে বসে দেখ, বসে বসে দেখ। একটু आगे করলাম যে -1 টা लास्ट इंडेक्स से शुरू होता है ना, ये हम लोगों ने कितने बार बोल चुके हैं। अगर मैं लिखता हूं L, अगर मैं लिखता हूं L एंड अंदर में लिखता हूं -1, तो -1 क्या होता है, लास्ट इंडेक्स होता है ना ये, मतलब पीछे से फर्स्ट इंडेक्स बोलो। -1 तो पॉइंट करता है लास्ट वैल्यू को ना, लास्ट वैल्यू, या उसके बाद आता है -2 मतलब सेकेंड लास्ट, -2 -3 थर्ड लास्ट, ऐसे करके आगे की तरफ आता है। तो अगर -1 लिखते हैं इट मींस व्हाट, इट इज द लास्ट एलिमेंट। अब जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, जितना दूर तक हो सकता है, 100 एलिमेंट होने से भी -1 लास्ट होगा, 10 एलिमेंट होने से भी -1 लास्ट एलिमेंट ही होगा। थोड़ा ये यूज करो। 25 টাইমস বলছো তুই সত্যি। ওকে, suppose there is a list 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Now, what would L what would L 1:4 will return? স্যার বলি, দাঁড়া, উফ, আমি বলবো যাকে সে বলবো। শামশের বলো, শামশের। हाँ सर। अब बोलो 1:4 क्या रिटर्न करेगा? सर 10, 20, 30। 10, 20, 30 यहाँ पे सर बोलबो? दाঁড়া আমি বলি। প্লিজ স্যার, স্যার একবার বলতো। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, একবার স্যার, না দাঁড়া, ফারহান বল, ফারহান, একটা স্যার। ফারহান বল। স্যার 20 আর 50। 20 আর 50। হ্যাঁ স্যার। কেন তো 20 আর 50 মনে হলো? এখানে 1টা কি? স্যার আমি বলবো? স্যার বলবো একবার? স্টপ বলি স্যার, I'm ready. আজকে লাস্ট বলবো, তারপর আর বলবো না। লাস্ট বলবো, আর বলবো না স্যার প্লিজ। তনয়া বল। 20, 30, 40, 50। Sir, 20, 30, 40. শামশের 50 क्यों आएगा रे? फरहान देख, 1 is the start value, 4 is the stop value, लेकिन जाएगा 3 तक, 4 तक तो जाएगा नहीं।
1 से शुरू करके 3 तक जाएगा और स्टेप दिया नहीं हुआ है, मतलब इट विल गो फॉर 1 इंक्रीमेंट। इसका मतलब है इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। सो इंडेक्स 1 में है 20, 0 तो 10 है, इंडेक्स 2 में है 30, इंडेक्स 3 में है 40, तो रिटर्न करेगा 20, 30 एंड 40। गेटिंग माय पॉइंट? 20, 30, Yes, sir. 40। ओके, अगर हम ऐसे लिखते हैं लिस्ट फंक्शन अंदर में लिखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने लिखा L इक्वल टू लिस्ट अंदर में सिलीगुड़ी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट L, व्हाट शुड बी द आउटपुट? ऑप्शन दे रहा हूं, 1, ऑप्शन 2, স্যার এটা আমি বলি, तारा এটা আমি বলবো স্যার, আমি বলবো। ওই আমি আগে বলেছি, আমি গেট লস্ট। আমি একটা অ্যান্সার করিনি, প্লিজ ভাই। ऑप्शन में 1 में है सिलीगुड़ी एक साथ, ऑप्शन 2 में सारा वैल्यू अलग अलग करके कोट्स में, ऑप्शन 3 में 2 ठो भाग हो गया, एंड ऑप्शन 4 में बोलेगा कि बोला है कि इसमें एरर आएगा, ठीक है। नाउ शुभदीप बोल देगी। প্রীতম বলছিস 4 হবে মানে এরর। আচ্ছা সেজাল বলো। স্যার আমি বলছি স্যার, Sir, option 2. অপশন 2 অপশন Yes, 2 sir. হবে স্যার, অপশন 2। কে? কৌশিক? 2 স্যার আমি বলি 4 হবে। অরিগ্ন বললি 4 হবে মানে এরর, তুই আর প্রীতম সেম বলছিস। অপশন 2 স্যার। অপশন 2 স্যার। অপশন 4 স্যার। অপশন 2 কি বলে শুভদীপ কিন্তু বললি না। শুভদীপ কই আবার বের হয়ে গেছে, যাই হোক। তো करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। लीस्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो तुम अंदर में जैसे भी वैल्यू डालोगे उसको एक एक कैरेक्टर को एक एक एलिमेंट हिसाब से वो ट्रीट करता है। ওটাই স্যার। तो यहाँ पे सिलीगुड़ी में 8 कैरेक्टर्स है, तो वो 8 कैरेक्टर को 8 एलिमेंट बोल के ट्रीट करेगा। इट विल नेवर ट्रीट
सिलीगुड़ी एज एनी वन एलिमेंट। अंडरस्टूड? इसको हम रन करके दिखा सकता हूं, देखो। आए স্যার লিস্ট অ্যামাউন্ট কি বললো, একটা লিস্ট অ্যামাউন্ট কি? लिस्ट अरे बोलो। फंक्शन जब हम यूज करेंगे तब वो एक स्ट्रिंग का हर एक वैल्यू को एक एक एलिमेंट बोल के उसको ट्रीट करता है। अच्छा नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये स्ट्रिंग नहीं होके अगर नंबर देते तब क्या होता? सपोज आई हैव गिवन 50,478, तब क्या होता? कौशिक बोल देखी। স্যার ওর সব ফোনে চার্জ শেষ, স্যার ও বেরিয়ে গেছে ফোনের চার্জ শেষ না? ক্লাস করার আগে ফোনটাতে একটু চার্জ দিয়ে বুঝতে পারিস না তোরা? কানের নিচে না বাজানো উচিত। স্যার শুভদীপ আবার আসছে। কে বলবি? সম্রাট বল দেখি। লোকই তো নাই রে, কোথায় গেল সব লোকজন? 11-10 জন আছিস মাত্র। আচ্ছা কে বলবি? শুভদীপ বল দেখি আউটপুটটা কি হবে? স্যার এরকমই 15478 এরকমই দেখাবে। তো ইউ আর সেইং দ্যাট ইট উইল টেক 1 একটা এলিমেন্ট, 5 হ্যাঁ, আরেকটা স্যার। এলিমেন্ট, 4 একটা এলিমেন্ট, 7 একটা এলিমেন্ট, 8 একটা এলিমেন্ট। তার মানে কি দিস হ্যাঁ, আর স্যার। ট্রিটেড অ্যাজ নাম্বার বা ইন্টিজার, এরকম আসবে না? এর আগে শিলিগুড়ি স্ট্রিং এ ছিল, এটাতে স্ট্রিং স্যার আসবে? এরর আসবে, হ্যাঁ এরর আসতে পারে। এরর আসবে। আচ্ছা, it will take this as a string only. Int is not iterable int. ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লিস্ট ফাংশনে ইউ ক্যানট টেক ইন্টিজার, এখানে আমাকে কোটস দিতেই হবে। I have to give this as a quote, I mean within quote. Now if you give within quote, then it will come 15478, but as all individual string. এই যে, getting my point? But list function cannot read numbers. List function can read only string. List function can read only strings. And जब भी तुम कोई string पास करोगे, उस string के अंदर में जितना भी कैरेक्टर्स होगा वो क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर को एक एक एलिमेंट के हिसाब से स्टोर करेगा इन द लिस्ट। दैट इज बेसिकली हाउ अ लिस्ट फंक्शंस। अंडरस्टूड? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, fine, suppose there is a list L equal to 1, 2, 3. If then L into 2 will return this. If L equal to 1, 2, 3, then L into 2 will return
क्या रिटर्न करेगा? স্যার সব ভ্যালু দাঁড়া দুবার দাঁড়া করে দাঁড়া দাঁড়া, দেখাবো। তোকে জিজ্ঞেস করিনি দাঁড়া, আমাকে এটা কে বলবি? অরিগ্ন বল। হ্যালো স্যার, কি? হ্যাঁ, বল বল বল। তো একবার ট্রাই করবো। না, আমি জিজ্ঞেস করলে তারপরে করিস ট্রাই। তুই আনসার বের করে খাতার মধ্যে লিখে রাখ, জিজ্ঞেস করলে বলবি। স্যার 1 2 3 1 2 3। গুড, ভেরি গুড। দীপ, এর পরেরটা তোকে জিজ্ঞেস করব। সো L না, into L 2, into 2 L L into 2 মানে কি স্যার? L into 2 দুইবার লিখতে লাগবে। 1 মানে 2 3 1 1 2 2 3 3, it will come twice, 2 times। এবার এই যে L into 2, what is the name of this operation? এই অপারেশনটার কি নাম? দীপ বল। asterisk আয় দাঁড়া, দীপ বল। দীপ, এই অপারেশনটাকে কি বলে? এই যে মাল্টিপ্লাই করলাম ইউজিং দ্য মাল্টিপ্লিকেশন সিম্বল, এই ওই অপারেশন, সিম্বলটাকে কি বলে? হ্যাঁ, এই অপারেশনটাকে কি বলে? মাল্টিপ্লিকেশন বলে নাকি অন্য কিছু বলে? মাল্টিপ্লিকেশন তো হলো স্যার। মাল্টিপ্লাই স্যার করলে তো asterisk বলে কি বলে? asterisk। হ্যাঁ, অপারেশনটা অ্যাস্ট্রিক্স হয় না, ওই সিম্বলটার নাম অ্যাস্ট্রিক্স। আমি জিজ্ঞেস করেছি হোয়াট ইজ দ্য অপারেশন, লাস্ট ক্লাসেই পড়ালাম। Sir, shall I? বলো। Sir, replication. वेरी गुड, इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर से जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, मतलब एक चीज बार बार रिपीटेशन। रेप्लिकेट करने का मतलब ही होता है सेम चीज बार बार दोहराना। तो L into 2 मतलब L को 2 बार रिपीट करेंगे, मतलब 2 बार रेप्लिकेट करेंगे। अंडरस्टूड? If L1 equal to 1 2 3 and L2 equal to 10 20 30, then L1 plus L2 will return। L1 का वैल्यू है 1 2 3, L2 का वैल्यू है 10 20 30, देन L1 प्लस L2 क्या रिटर्न करेगा? कौस्तभ बोल। স্যার কোশ্চেনটা স্যার একবার বলবো, একবার একটু কোশ্চেনটা লেখা আছে, বল। রিপিট। স্যার বলবো? দাঁড়া না না দাঁড়া, কোশ্চেনটা লেখা আছে, বল। হয় নাই প্রীতম, ভুলভাল আনসার দিচ্ছিস। না স্যার বাকি আছে 8 টু आंसर দাঁড়াও। ফারহান বল। স্যার 11 তোকে জিজ্ঞেস করিনি তো আমি। ফারহান বল। দুটো স্যার মার্জ হয়ে যাবে একসঙ্গে, L1 প্লাস কোশ্চেনের L2 টা। আনসারটা দে, মার্জ হয়ে যাবে না কি হবে? আনসারটা বলো আমাকে। স্যার জানি না। আমি বলি? আমি স্যার 11 22 33। স্যার 1 2 3 10 20 30। ভেরি গুড। স্যার ওই তো বললাম স্যার মার্জ হয়ে যাবে না একসঙ্গে, মানে একটা। হ্যাঁ, মার্জ হয়ে যাবে। আনসারটা বলতে হবে তো, তা না এক কানের নিচে মারবো একদম। 10 22 33। গাধা কোথাকার সব এখানে নিয়ে পড়ছি। লাস্টের দিন কি পড়ালাম আজকে ভুলে গেছিস, তাহলে আর কি হবে? এইটা কি অ্যাড হয় নাকি কোনোদিনও? এর আগের দিন কি পড়ালাম? এই প্লাস অপারেটরটা এখানে কি কাজ করে? প্লাস অপারেটরটা আমি লাস্টের দিনের ভিডিওটা দেখ আরেকবার, ওখানে আমি পরিষ্কার লিখেছি প্লাস, বাট ইট ইজ নট অ্যাডিশন, ইট ইজ মার্জিং অর জয়নিং। ইট ইজ মার্জিং অর জয়নিং। বলেছিলাম কি বলিনি এটা? তাহলে মনে করে দেখ, আনমিউট কর। তাহলে this plus is not adding, like multiplication symbol is not finding the product, it is replicating. Similarly
this plus will not add, it will join these two lists. So the output will be something like this: 1 2 3, first list, then second list. So this will return this 1 2 3, the first list and then the second list, दोनों लिस्ट मार्च करके एक लिस्ट बन जाएगा। কি বলবো বল, বকলে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, না বকলে পারছি না আমি, কি করব। নেক্সট ডে I will start with the list functions. स्लाइसिंग वाइसिंग बहुत हो गया, अभी नेक्स्ट डे करेंगे लिस्ट फंक्शंस। ओके ओके सर, ओके सर। तो see you in the next class.